Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Heute fahren wir nach München. Because some of our colleagues have asked us if our vlog can be delivered in a more understandable for the international audience. Dan heute versuchen wir unserem bestens auf Deutsch oder Denglisch. Genießt euch unserem kaputtes Deutsch. Ja, los geht's. Fahren wir los zusammen. Bis bald. So, wir sind angekommen in Starnberger See. Die Sonne scheint, gell? Magst du die Sonne? Ja. Ist es warm? Nicht warm, aber sehr angenehm. Sehr angenehm, gut. Next, we are going to find some place where we can eat. Yeah. All I want is eat. So this time the question is not soang or bebek, but it's definitely a swan. She's coming here. So exactly gegenüber uns, we can see complex of mountains. And what mountains are there? Also, what do you call this complex of mountains? Alpine. Yeah, Alpine. Alpine. If people call the Alps, you can really see it From starting from Baden-Württemberg eigentlich und dann alle die Grenzen von Deutschland nach Österreich und auch bis Italien, glaube ich auch, Ja. oder? Mau makan. Terus So we bring ourselves some lunch with us. Onigiri, inspired by Family H. Thanks for the inspiration. We can now easily pack our lunch and eat everywhere we want. Vielen Dank. Halo. Lagi di mana? di tempat biasanya aku masuk kerja. Di mana? Tunjuk dong. Di situ. Situ. Nah, biasanya Momo itu udah stay halo di sini biasanya kayak gini. Gitu, atau nggak di Karena sebelah kamu sana. datangnya Dari sana. terus aku dari situ. Iya, atau di pojokan situ. Kita cobain sekarang ke uban yang biasanya selalu kita gunain buat kemana-mana, buat pulang ke rumah bisa, buat pergi ke kota juga bisa. Biasanya
lain baru pulang. Bisa di sana. Jadi dulu aku tuh di Munchen sebenarnya nggak terlalu sibuk karena lagi gap antara satu kerjaan dan kerjaan yang lain. Jadi karena kita imigran ya, jadi harus nunggu izin kerjanya. Nah itu tuh lama banget sampai tobat. Jadi hal yang paling bisa aku lakukan tuh jemput dan antar dia kerja. Nggak penting sih sebenarnya ya, tapi penting nggak? Penting banget. Ternyata dia senang. Jadi kan tadi bisnya tuh kayak muterin virtual ini gitu ya. Jadi kita naik bis bareng-bareng kadang-kadang dari depan rumah. Terus ya udah si Nura turun di sini, aku stay di dalam bis. Terus aku muter lagi sampai ke rumah gitu. Malam jemput. Kadang-kadang kalau dia shift malam pulang jam berapa kamu ya? Jam 9 ya. Jadilah nggak keburu tuh. Kalau misalnya nggak keburu dia mesti nunggu 20 menit. Karena dia mesti nunggu 20 menit di tempat kayak gini tuh suka banyak orang yang tidur lah, yang mabok gitu. Jadi nggak tega lah saya menyeramkan gitu. Jadi aku jemput deh ke sini. Di gimana nostalgianya? Menyenangkan. Menyenangkan, kangen banget ya ternyata sama Munchen. Isar sore-sore ngeliat sunset. Ternyata sangat ngangenin. Kita lanjut makan malam. Enak banget. Kayak bapak itu tuh. Dulu di mana kamu? Sini aku kerjanya. Profesi. Sepeda pinjaman. Habis nostalgia ke kantor lama. Sekarang kita mau ke rumah yang lama. Rumah pertama kita di Jerman. Currently we are in Freising. This is our first city in Germany. So basically everything our first in Germany starts here. Yeah, our life in Germany starts here. We just see the office where we first angemeldet. We see the first bank that we opened here in Germany.
We see the first doctor of us in Of Germany. us in Germany. We see the first supermarket in Germany. Yeah. What a memory, huh? Fun. Halo, jadi kita mau ngenalin ke akang teteh pertama kita yang ada di Jerman. Ada Teh Krisna sama Kang Ferdi. Teteh sama akang ini yang benar-benar nemenin kita dari sebelum kita nyampe ke Jerman bahkan, ya kan? Dari nyari rumah, ya kan, terus habis itu nyampe ke sini juga kita disambut dengan baik ya, terus kita pindahan ke Munchen pun dibantuin, jadi keluar dari Munchen juga dibantuin, bayangin tuh kan. Jadi ini ada akang teteh kita yang menemani kita. Gimana teteh, akang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik juga. Karena rezeki kali ya, jodoh itu udah rezekinya kali ya. Udah jalan. Itu udah jalannya dari Allah. Lucunya orang mana? Coba tebak dari Ternyata mana? kok sama lama Kuningan. orang Kuningan juga. Iya, alhamdulillah. Jauh-jauh pindah ke Jerman ternyata ketemunya sama orang Kuningan. Alhamdulillah. Yes, Kak. Alhamdulillah. Dadah, kita lanjut lagi.